Bénéfice aussi gbodo yon si gwe kana chena le miton le dada me kodo to do me gbodo ya igbo gbeni be yo ko susan gbe vendredi o sumo me edisi azan o chontongo gbe ko jijela we male yo ye gon maton go mi vedo ya ye ton ganji en bonne du forme mi c'est nous mi c'est gbe. Mi c'est nous mi se gbe o jijala we male o mo ede ton le kele uton na sene milene mi se nou mi se gbe. Troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Bénin domine la Tanzanie et prend la tête du groupe J. Et Yandoye Vogbeni Betio Gikpondamudo, au lundi l'enfant Kambol ou Afosé de remettre si Roné. Ama Gikpondamudo Coupe du Monde, de Monaro et les Moni Bayi Qatar. O ya fa okonu konwe go, ba edo na go Bénin tomi to le mado classement dia. Egeni zo utuo, etre de Moni wayan. Yele ye akpe gbo Tanzanie gbo ganji do gbeta ji lo mene de mo e ga akpe ye a Tanzanie amo ye do je banon lo go ji o ma u gba che ye ro kaka o Bénin tomito he ko Tanzanie en bonne du femme e do agolepo do mena Tanzanie je gbiun un Tanzanie ron u kaka e ma ro de mena mi amo de mo magaro o de pepe do e mena mi wa he déclare d'homme d'ordre de momilege de Bénin tomiton. He l'ordre nous comptons trompons bêta. Moni bayi J. Awan pas J ton l'homme. O edo nous con. En bonne deux femmes. La cloche de monton de béo. Et dans mon doigt de na yaou de ou gaëton. Le Bénin tomiton. He doude J bang bébé doyen ouais. Et pour Tanzanie. Amon wawae. Ouais demina roi le dom loye ni. He ou lola go ganji. Ye ndo Tanzanie go waye ye ni go batemeni en bonne deux femmes on to bay classement bay to sende mo jedo he ndo ye mandone wa amadona giwa la nation de monton do egbe he lo sun ya kaka do tome on go ya mo ganji sende mo jedo dom nu gone le troisième des éliminatoires du mondial Qatar 2022 hold up parfait des écureuils à Dar es Salaam ye go eji ganji sende mo jedo la nation de Moura Adamachio hey Jamina Dona o gbeta moni be ye kire do ankle mi tongale ganji sende mo jedo mo amoye dona gbajamene amaloni do gikpondamudo onu jonu e gbedo jijo benevie mina jo bolu afose do rosi wodo gobio o tolome ganji telekando jijo ya demenu sina gungbasa e ya lodona ya ganji do assemblée nationale ama gikpondamudo ye hunu son o plie ton moni be yo ton goji do etrea soleil levant monton do egbe e ankaka do ton menyamo damudo ye wan lo do etre kaka well manukunu jame kpondo mudo o naze sado o deme naze sado de eloni go eteme moni be ya Andre o kun lo la ton iganjido o kwa gba yin si anpawe ganji kestu ine ye do ni do gbera gi kpondo mudo kwa si o go agbaloji o mengando nanu ya o manukunu jame kpondo mudo naze sado elo ezedo yen jegbin bo ego eteme Andre okulola ton igbangban gbegbe soleil levant d'homme d'information bon ye donado amonto vito sile lepo miton milani doro do mona ganji sende mo jedo ye dona gbajamene amaloni do gigbondom donu jonu egbedo jijo information le volé oh rodidra ma le volé il est le gomo onuni gbe undo ganji dom donu gbore onanze sado dede eloni ye teme Andre okunlola ton ganji odidra ma supomo le potentiel ne ya elo yankaka do tome
yando ganji domude tememode na se sado de yigeo ma ugbache otun edo town unshu amodemele be yo otun edo ndo be shu ani gbe ganji sende mojedo le potentiel eye zedo mona e vogbede mode zedo mona na wedi remplacement de André Okunlola dans le bureau de l'Assemblée nationale na ze sado le choix risqué au poste de deuxième enquête et le potentiel montant de be et l'on y a kaka de tomber ou y a de takutona ganji sende mojedo ko jidra ma le voler gomonukun jamesi le révélateur du jour néa il est sous les big pack pata ye kanu pa dego undo la priorité néa et les 4 vérités le grand quotidien montant de be et en kaka ego ou y a do ganji sende mojedo boy ni do donner amaloni do gikondom don jondo je la cloche et y a ga de tomber y a do le matin néa la presse du jour dynamisme info ye me big pack pata kanu pa dego ndo ganji do ni gbe e igboni nu gbo ganji sende mojedo benevie o neka ikana ba ido bo o mi o gba ni doti do gba pe gbon bene to lo me we de nu agi pondo mo do ozo we da ko le poti bo ye wa won adoro doro ko gbonu si kan lo me ganji o ministre moni ba Donald Jean-Claude Usu e lo ni ahun ozo we ni gbetre gbangban gbegbe do ko gbonu si ayi gbaloji ozo we ni gbe la gazelle e yero ganji yele nanu be yi o mi o gba mo ni don sovo e gele mi o gba mo ni zan sovo ye nanu be yi ganji do bene to mi to me we ge nu on sa amon to vito sile ni do mo egbe o mi o gbe ton du mere ma je do kura wa aga gbe do mi o gba mo ni zan sovo agi pondo mu da na do nu da do o mi o si apa we ganji fuka de le grand quotidien mo ton do egbe e an kaka de to me un ya mo do na ganji we ko jidra we ma le voler ye le sun le gbo kenu pa dego gbangban gbegbeje pele 4 vérités mo ton do egbe e lo sun ya kaka de to me un ya mo do na gbangban ba ni do do ne amaloni do gipondo mo do onu jonu egbe do jijo dandan benevie ozo me si apa we de nega igara ba ido un doze o ko jonan se vunle ni do mo o ko do zan do jengbeje gangbe e gan ni zon tu do ifan sin ra lo me dede ma u gbaje o me moni be yo pe icha dede e igbodo lo gona meton re gbo yele ye magbe na do dira o se vunle do ifan do ozo me si apa we ganji o ko moni be yi module de classe gen ye gba ganji zedo olomena vini gbere ye Ronaldo ko lo me zangbangba wan bonde du femme soleil levant montant de egbe et ya do to mengo ando ganji amélioration des conditions de travail des écoliers enseignants à IFAI des modules de classe construits et livrés à plusieurs écoles on le met au Peicha et ses partenaires engagés pour la promotion de l'éducation ye dona gbajame amaloni do gipondo mdo onu jonu egbe do jijo dandan sende mojedo enye kado someti akpawe na none ama gipondo mdo yedu o journée mondiale de enseignant do parakuya edu le gajima ko atonu ko ton godon di wegenu eche ipade de magbe ungo magbe town na o to vito sile domudo wudo tentere de money do jijo na do gbokoro ali ojina ozometi akpawe ye na yun yi ba ibi papata gaji sende moje edu nu jorun ne but defi informo ton do egbe elo yan kaka de to me uyan de ton gaji domudo ye kan ni gbe me eyi ye gan o itomo ni ya o yen le do ahun sonu ni gbajire ye do magbe ndo gaji sende moje edu célébration de la 28e journée mondiale de l'enseignant à Parakou le gouvernement rassuré du règlement progressif des problèmes du système éducatif on défie informo ton do egbe elo yan de to me yan do on de taku ton ganji ba do na gbajemere amaloni do gipondo mdo onu jonu egbe do jijo dandan benevie information titi amase ya wegen wa info matin o de monton do egbe e wa yan de to me wa do di dodo mdo onu babala de le timbo do jijo do bene to mi to me be do vi money ma do we de o mero ayi jele no ze ma o gbaje no zanji genshon nai uno do jigenshon nai gaji do wen to le me ile e do jijo do bene to mi to me do ya modo e do pasu gaji be do modo mero le ma o didi na odin o vi money o do we o supa gaji a vi pe video ton no wa ze amo ele ni ze o gemba un ze do come na do jego do na vini gbele onu ni gbe yin na gaji information de to me e do osu do ta ndo o naga e kana be do bo un do gbopo ali ojina nu ni gbe a e do ki kan se gaji we wa yan do ndo o klo o mi jo vi mi ton pe
ville donamilo egion informateur ni au dodo su dodo en gadido mudo ganda o le yeni do ya do amba to kwangwan donu ni gbete pédophilie on recrudescence des actes de pédophilie. Comment cautériser cette gangrène sociale? Ne touchez pas à nos enfants. Egion ye dona gbajamene amaloni do gikondamdo information egbado titi dans scène de moje do namena no gandisi akpawe de do e mandonewa amadona giamo agikondamdo ti gende timba i paracetamol ma e doma o de timbo elo mado conforme pali wa amo e gado sisado o ti gen satin bi to moni ba i pharmacie le ji nu bablane un paracetamol gen e ma hwenu gon lo pade pe meji e ma ba i paracetamol mo e siganza abi mere siganu nani do wada gone gbetoro na me wa eji e gado ni jane madio gan rafon ye do na ze paracetamol ni gbe o ye do na de so ateme do pharmacie la me ganji ni troe amo e ni do sa paracetamol dagbona mi e ma nu atovi to sile mana anu ti gen o paracetamol gbongo abi awutu alo do awutu ni gbo edo e gen informateur ara do to me ado su ganji mundo santé publique ne on du paracetamol non conforme dans des pharmacies ye do na gbajamene amaloni do gikpondo mundo information le e gbado titi dans scène de mojedo benefie o de monado lo lege e mayen de kiko adodo na ko amo ana monukunu jame gikpondo mundo zontondi e moni wayan e isugba ti gbole yenwule wele weda ewule ya agikponde mo edo dredo po won o yon lo e lo zunsun lo damudo nde do nu imbecile jima ipungi ga lege ya ma u gbaje o me gbele susi no e do ka ye na gbon ndo zun ele damule ele be imbecile o jima pon ya e drelo do ele o bodo go ti emele wa ndo lo gbo ganji sende mo jero zandi wa do na ku e de mo zandu na ku o drokun be amagido drokun da obo be agido vivo no weme aye bo wa fun me tun no wa nu ga esun sile die ti taka wa lile e bo wa fun ton wa lile e de mo ga fi asa me drokun ga jija e wa do for na ze do na we lo jije gbe un bo na we lo ga do do mega ni be itadu no mo ndo achagen chero ya aginu mo ndo ya he do se moa mama unyele neji agbe imbecile jima pon do ekle ayiga ni wa do tadu no igbe yido o we ta ko zamene lo e dekle pondo mu do yan sile mi le mi ku do ran mi tan an bonne du fama agbe ekle ani wa yi we ta ko ne ma ko gbele pono e ma ni wa le foni gbanando jijo mi ni do mi pondo mu do lo ya misa unpe eye weno amisa efo ngaita paso Martin Ajimokude nugo toji niyan etani gbenami ko jijalawe male ko mo ede ton le Cléonton ne mi sene mi senu mi se gbe